What are different types of pollution? Pollution. What comes to your mind? Some people might immediately think of factories spewing fumes into the sky and creating air pollution that can make it hard to breathe. Apa sajakah jenis pencemaran? Polusi. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Beberapa orang mungkin langsung berpikir tentang pabrik yang mengeluarkan asap ke langit dan menciptakan udara yang bisa membuat sulit bernafas. Others might think of pipelines spilling oils into rivers causing water pollution that contaminates drinking water. Jaringan pipa yang menumpahkan minyak ke sungai menyebabkan polusi air yang mencemari air minum. With societal advancement, the quality of environment has been continuously degrading because of pollution. Dengan kemajuan masyarakat, kualitas lingkungan terus menurun karena pencemaran. In this video, we will discuss the different types of pollution. Pollution is an undesirable change in the physical, chemical, or biological characteristics of air, land, water, and soil. Dan video ini kita bahas berbagai jenis polusi. Pencemaran adalah perubahan yang tidak diinginkan pada sifat fisik, kimia, dan biologi, udara, air, dan tanah. While agents that bring about such an undesirable change are called pollutants. Sedangkan agen yang menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan disebut polutan. The major form of pollution include air, water, and land. In recent times, noise, light, and plastic pollution are also garnering huge attention from the environmentalists. Bentuk utama pencemaran meliputi udara, air, dan tanah. Belakang ini polusi, kebisingan, cahaya, dan plastik juga mendapat perhatian besar dari para pencinta lingkungan. Let's start with air pollution. It is the most prevalent and dangerous form of pollution and caused mainly due to chimneys, factories, vehicles, or something as common as burning of wood. Mari kita mulai dari polusi udara. Ini adalah bentuk polusi yang paling umum dan berbahaya dan disebabkan terutama karena cerobongan asap pabrik, kendaraan, dan sesuatu yang paling umum seperti pembakaran kayu. The release of sulfur dioxide and other greenhouse gases into the air causes global warming and has the capacity to cause acid rain. Pelepasan sulfa oksida dan gas rumah kaca lainnya ke udara menyebabkan pemanasan global dan memiliki kapasitas untuk menyebabkan hujan asam. Besides this, air pollution causes asthma, bronchitis, and the most dangerous lung cancer, especially in the metro cities. Selain itu, polusi udara menyebabkan asma bronkitis dan kanker paru-paru yang lebih berbahaya, terutama di daerah metrokitis. Next type is water pollution. This kind of pollution essentially means the contamination of the physical, chemical, and biological properties of water. Jenis berikutnya adalah pencemaran air. Jenis pencemaran air ini pada dasarnya berarti pencemaran fisik, kimia, dan biologis air. Water pollution is mainly caused due to waste domestic water, industrial water effluents, sewage, etc. Pencemaran air terutama disebabkan oleh limbah air domestik, industri air, dan air selokan.
Water pollution not only harms the aquatic beings, but it also contaminates the entire food chain by severely affecting humans dependent on these. Waterborne diseases like cholera, diarrhea have also increased in all polluted places. Polusi air tidak hanya membahayakan makhluk air, tetapi juga mencemari seluruh rantai makanan, dengan sangat mempengaruhi manusia yang bergantung padanya. Penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera, diare juga meningkat di semua tempat yang tercemar. Let's move on to soil and noise pollution. Soil pollution is also known as land pollution. This occurs due to the use of insecticides and pesticides and release of industrial waste and mining. Polusi tanah dan suara. Pencemaran tanah disebut juga polusi tanah. Hal ini terjadi akibat penggunaan insektisida dan pestisida serta keluarnya limbah industri dan pertambangan. Deforestation also exploits the soil since plants can't grow properly. They can't hold the soil, and this leads to soil erosion. Deforestasi juga mengeksploitasi tanah karena tanah tidak dapat tumbuh dengan baik, mereka tidak bisa menahan tanah, dan ini menyebabkan erosi tanah. Noise pollution is caused when a noise which is of higher intensity than 85 decibels reaches our bare ears. Polusi suara terjadi jika suara yang lebih besar dari 85 dB mencapai telinga kita. It may lead to psychological problems like stress and hypertension. Ini dapat menyebabkan masalah psikologi seperti stres dan hipertensi. Radioactive pollution is also considered one of the most dangerous types of pollution because of its permanent. Polusi radioaktif juga dianggap salah satu jenis polusi paling berbahaya karena pengaruhnya permanen. Radioactive pollution is caused by dumping of solid and liquid radioactive wastes and underwater nuclear weapon testing and explosions. Polusi radioaktif disebabkan oleh pembuangan limbah radioaktif padat dan cair di bawah air, uji coba senjata nuklir, dan ledakan. It can cause skin cancer, blood infertility due to exposure, birth defects and blindness. It has the ability to permanently change soil, air and water. Kanker kulit, infertilitas, kanker darah, cacat lahir, kebutaan. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah tanah, air, dan udara secara permanen. In order to control environmental pollution, the Government of India has passed the Environment Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment. We should also help to protect our environment. Untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, pemerintah India telah mengeluarkan Undang-Undang Lingkungan tahun 1986 untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan kita. Let's solve some important questions based on this topic. Mari kita selesaikan pertanyaan penting berdasarkan topik ini. Question number 1. Noise pollution is caused when sound intensity is number 1, more than 85 decibels. Number 2, less than 85 decibels. Number 3, 80 decibels. Or number 4, 60 to 70 decibels. Pertanyaan nomor 1. Polusi udara disebabkan ketika intensitas suara 1 lebih besar dari 85 dB, 2 lebih kecil dari 85 dB, 3 8 dB, 4 60 sampai 70 dB.
This question was asked in AIPMT 2012. Solution. Noise pollution is caused when a noise which is of higher intensity than 85 decibels reaches our bare ears. It may lead to psychological problems like hypertension. Hence, polusi suara terjadi jika suara dengan intensitas lebih tinggi dari 85 dB masuk kembali ke telinga kita. Ini dapat menyebabkan masalah psikologi seperti stres dan hipertensi. option 1 is correct. Dan opsi yang tepat adalah pertama. Question 2. In order to control environmental pollution, the Government of India has passed the Environment Protection Act in the year number 1, 1985, number 2, 1988, number 3, 1987, or number 4, 1988. Pertanyaan kedua, untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, pemerintah India telah mengesahkan Undang-Undang Lingkungan pada tahun 1. 1985, 2. 1986, 3. 1987, 4. 1988. Question was asked in AIMS 2013. Solution. In order to control environmental pollution, the Government of India has passed the Environment Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment, air, water, and soil. Hence, Untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, pemerintah India telah mengeluarkan 1986 untuk melindungi dan meningkatkan kualitas udara, air dan tanah lingkungan kita, dan opsi yang paling tepat option 2 is correct. adalah This concludes our video.